Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita melanjutkan membaca usul riwayat As-Susi an Abi Ammar Al-Basri pada surat Al-A'raf ayat 96. Al-Qura imalatu fathatir ra. Al-Quri 97. Al-Qura sama Al-Quri, ini diimalahkan fathur ra Al-Quri. Kemudian ayat yang ke-97 ya'tiyahum ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif menjadi ya'tiyahum. Ayat 97 ba'suna ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah alifan ba'suna. Pada ayat yang ke-98 Al-Qura sama dengan yang di atas Al-Quri diimalahkan. 98 ya'tiyahum ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah alif ya'tiyahum. Pada ayat 98 ba'suna ibdalul hamzati alifan basuna, ditukar alif dengan hamzah menjadi basuna. Pada ayat yang ke-99 ya'manu ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah alif ya'manu. Pada ayat yang ke-100 nasya'u asabnahum ibdalul hamzati tsaniyah wawan maftuhah, ditukarkan hamzah yang kedua dengan waw yang maftuh nasya'u asabnahum. Pada ayat yang ke-100 wa natba'u ala idghamul ain fil ain, diidghamkan ain pada ain wa natba'ala. Pada ayat yang ke-101 Al-Qura sama di atas tadi diimalahkan Al-Quri. Pada ayat yang 101 walaqad ja'atuhum idghamud dal fil jim, diidghamkan dal pada jim. Walaqad ja'atuhum walaqad ja'atuhum menjadi walaqad ja'atuhum. Pada ayat yang ke-101 rusuluhum iskanus sin, disukunkan sin menjadi rusluhum. Pada ayat 101 liyu'minu ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw liyu'minu. Al-kafirina ibdalul imalatu fathatil kaf wal alif, diimalahkan fathah kaf dan alif al-kafirina. Pada ayat yang 103 Musa bitaklil, dia baca taklil Musa. Pada ayat yang 104 Musa, ya dibaca taklil seperti di atas Musa. Pada ayat 105 qad ji'tukum idghamud dal fil jim, diidghamkan dal pada jim. Summa ibdal hamzatul ya, kemudian ibdal ditukarkan hamzah dengan ya menjadi qad ji'tukum. Sekali lagi qad ji'tukum. Pada ayat yang 105 ma'iyah iskanul ya, disukunkan ya ma'i. Pada ayat yang 106 jita ibdalul hamzati ya, ditukar hamzah ya jita. Pada ayat yang 106 fa'ti ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif fati. Pada ayat yang 110 ta'muruna ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah alif ta'muruna. Pada ayat yang 111 arujih hamzatus sakinah ba'dal jim, ada hamzah sakinah ba'dal jim wa dhammul ha, dan dhammakan ha waslan ketika wasal arujihhu. Kemudian pada 112 ya'tuka ibdalul hamzati alifan, tukar hamzah alif ya'tuka. Pada ayat yang 113 inna bihamzatain tsaniyah musahhalah ma'a idkhal, dengan hamzah dua hamzah yang kedua musahhalah dengan hamzah yang kedua itu ditashilkan dengan idkhal inna. Jadi inna jadikan ditambah hamzah lagi kemudian ditashilkan ma'al idkhal inna dengan hamzah istifham. Pada ayat 115 ya Musa bitaklil menjadi ya Musa.
Pada ayat yang 115, nakuna nahnu idghamun nun fin nun, diidghamkan nun pada nun. Nakun nahnu, nakun nahnu, nakun nahnu. Pada ayat yang ke-117 Musa, sama seperti di atas, ditaklilkan menjadi Musa. Pada ayat 117 talqafu fathul lam, difathahkan lam wa tasdidul qaf, dan ditasdidkan qaf menjadi talaqqafu. Pada ayat yang 117 ma yafikuna ibdalul hamzati, alifan tukarkan hamzah dengan alif, ma yafikuna. Pada ayat yang ke-120 as-saharatu sajidin, idgham ta fi sin, diidghamkan ta pada sin. As-sajaras sajidin, as-sajaras sajidin. Pada ayat yang 122 Musa, ditaklilkan Musa. Pada ayat yang 123 amantum, ziyadatul hamzati istifham, ditambah hamzah istifham. Wa tashilus saniyah, wa tashilus saniyah, dan tashilkan hamzah yang kedua menjadi amantum, amantum. Amantum, 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 ya. Di ma'a idkhal, tidak di idkhal, ya. Kita ulang lagi. Ayat 123 amantum, amantum, ziyadatul hamzah, hamzah ditambahkan hamzah, kemudian tasil yang kedua, yakni amantum, hanya ditambah, ya, amantum, ya, seperti itu. Jadi yang ditasilkan yang panjang ada matnya, amantum. Baik, yang ke-123 azana lakum, idghamun nun fin nun, diidghamkan nun pada nun menjadi azallakum. Pada ayat 126 tanqimu minna, idghamul mim fil mim, diidghamkan mim pada mim menjadi tanqim minna. Pada ayat yang 127 Musa, ditaklilkan seperti di atas Musa. Pada ayat yang 127 wa alihataka qala, idghamul kaf fil qaf, diidghamkan kaf pada qaf menjadi wa alihatak qala. Pada ayat yang 127 Musa, ya, ditaklilkan Musa. Pada ayat 129 ta'tiyana, ibdalul hamzati, alifan ditukar hamzah alif, ta'tiyana. Pada ayat yang 129 jitana, ibdalul hamzati ya'an, ditukar hamzah ya, jitana. Pada ayat yang 131 bi Musa, Musa ditaklilkan bi Musa. Pada ayat yang 132 ta'tina, ibdalul hamzati, alifan ditukarkan hamzah dengan alif menjadi tatina. Pada ayat 132 nahnu laka, idghamun nun fil lam, diidghamkan nun pada lam menjadi nahlaka, nahlaka. Pada ayat yang 113 bi mu'minina, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw, bi mu'minina. Pada ayat yang 133 alaihi muqufan, kasrul mim waslan, dikasrahkan mim secara wasal menjadi alaihi miqufan. Pada ayat 134 waqa'a alaihim, idghamul ain fil ain, diidghamkan ain pada ain, waqa'a alaihim. Pada ayat yang 134 alaihimu rijzu, jadi kasrul mim, dikasrahkan mim, alaihi mirrijzu. Pada ayat yang 134 bi Musa ditaklilkan. Pada ayat 134 lanu minanna,
ibdalul hamzati wawan ditukar hamzah waw, lanuminanna. Pada ayat 137 kalimatu bilha, kalau diwakafkan dengan hak, ya, waqfan kalimah. Pada ayat yang 137 al-husna bitaklil al-husna. Pada ayat yang 138 ya Musa ditaklilkan ya Musa. Pada ayat 140 wa huwa iskanul ha, sukunkan ha menjadi wa. Pada ayat yang 141 wa yastahyuna nisa'ahum, idghamun nun fin nun, diidghamkan nun pada nun, wa yastahyun nisa'ahum, wa yastahyun nisa'akum. Ulang lagi. Wa yastahyuna nisa'akum, idgham nun fin nun, diidghamkan nun pada nun, wa yastahyun nisa'akum, wa yastahyun nisa'akum, wa yastahyun nisa'akum. Qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang ke-142 wa wa'adana, hazful alif, dibuang alif menjadi wa wa'adana. Pada ayat 142 Musa, seperti di atas ada dua kali bitaklil maudhi'aini, ya bi Musa jadi Musa. Pada ayat yang 142 li akhihi Haruna, idghamul ha fil ha, diidghamkan ha pada ha, li akhi Harun, li akhi Harun, li akhi Harun, li akhi Harun, yakni dibaca qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang 143 Musa bitaklil Musa. Pada ayat yang 143 qala rabbi, idghamul lam fi ra, ditukarkan lam pada ra, diidghamkan lam pada ra menjadi qal rabbi, qal rabbi, qal rabbi, qal rabbi, yaitu dibaca dengan qasar, tawassut dan isba'. Sekali lagi, qal rabbi, qasar, qal rabbi, tawassut, qal rabbi, isba'. Pada ayat yang ke 143 hari ini iskanur ra ma'al tafkhim, disukunkan ra dengan tafkhim, aruni. Pada ayat yang 143 qalalan, idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam menjadi qalan, 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 qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang 143 tarani imanatu fadhatir ra, maudhi'ain difatahkan, diimanakan fathah ra pada dua tempat, tareni, tareni. Pada ayat yang ke-143 afaqa qala, idghamul qaf fil qaf, diidghamkan qaf pada ka pada qaf, afaq qala, afaq qala, afaq qala, qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang ke-143 al-mu'minina, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw, al-mu'minin. Pada ayat yang 143 ya Musa ditaklilkan menjadi ya Musa. Pada ayat 144 inni, fathul ya waslan, difatahkan ya kalau diwasalkan, inni ya kalau tidak diwasalkan ya disukunkan, inni. Pada ayat 145 wa'mur, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah alif, wa'mur. Pada ayat yang 145 ya'khudhu
Ibdalul hamzati alifan ditukar hamzah alif yakhuzu. Pada ayat yang 146 yu'minu ibdalul hamzati wawan ditukar hamzah waw yu'minu. Pada ayat yang 148 qaum Musa idghamul min fil mim ma'a taqlil, diidghamkan min dengan mim ma'a taqlil. Qaum Musa, qaum Musa, qaum Musa. Itu qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat 149 qad dhallu idghamud dal fi dhad, diidghamkan dal pada dhad. Qaum dhallu. Pada ayat yang 149 wa yaghfir lana idghamur ra fil lam, diidghamkan ra pada lam menjadi yaghfir lana. Pada ayat 150 Musa bitaklil menjadi Musa. Pada ayat yang ke-150 bi sama ibdalul hamzati ya'an ditukar hamzah dengan ya bi sama. Pada ayat 150 ba'di fathul ya difathahkan ya menjadi ba'diya. Pada ayat yang 150 amra rabbikum idghamur ra firra, diidghamkan ra pada ra menjadi amr rabbikum. Pada ayat yang 150 bira si ibdalul hamzati alifan ditukar hamzah alif birasi. Pada ayat yang 151 qala rabbi idghamul lam firra, diidghamkan lam pada ra menjadi qarabbi qarabbi qarabbi, qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang 151 ilfirli idghamur ra fil lam, diidghamkan ra pada lam menjadi ilfilli. Pada ayat yang ke-152 ad-dunya bitaklil dengan taklil ad-dunya. Pada ayat yang 153 as-sayyiati thumma idghamut ta' fi sa, diidghamkan ta' pada sa menjadi as-sayyiat thumma as-sayyiat thumma as-sayyiat thumma, qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang 154 Musa dibaca taklil Musa, 155 sama Musa bitaklil dengan taklil Musa. Pada ayat 155 qala rabbi idghamul lam firra, diidghamkan lam pada ra qarabbi qarabbi qarabbi, qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat 155 syikta ibdalul hamzati ya'an tukar hamzah dengan ya menjadi syita. Pada ayat yang ke-155 tasya'u anta ibdalul hamzatus tsaniyah wawan maftuhah, ditukarkan hamzah yang kedua dengan waw yang berbaris fathah tasya'u anta. Pada ayat yang ke-155 faghfirli idghamur ra fil lam, diidghamkan ra pada lam menjadi faghfirli kita ulang lagi faghfir lana idghamur ra fil lam, diidghamkan ra pada lam maka menjadi faghfir lana. Pada ayat yang 196 ad-dunya bitaklil menjadi ad-dunya. Pada ayat 156 usibu bihi idghamul ba fil ba, diidghamkan ba pada ba usib bihi usib bihi usib bihi, qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang 156 wa yu'tuna ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah dengan waw wa yutuna. Pada ayat yang 156 yu'minuna ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw yu'minuna.
Pada ayat 157 At-Taurah, imalatu fathatur ra, diimalakan fathah ra menjadi At-Taurih. Pada ayat yang 157 ya'muruhum, ibdalul hamzati alifan summa, ditukarkan hamzah alif, summa iskanur ra, kemudian sukunkan ra, ya'muruhum, ya'muruhum. Pada ayat yang ke-157 alaihimul khaba'ith, kasrul mim waslan, dibaca kasrah mim secara kalau diwasalkan alaihimil khaba'ith. Jadi kalau diwakafkan alaihim, tapi kalau diwasalkan alaihimi. Pada ayat yang ke-157 wa yadha'u anhum, idghamul ain fil ain, diidghamkan ain pada ain, wa yadha'anhum. Pada ayat yang 157 yu'minu, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw, yu'minu. Pada ayat yang 159 qaumi Musa, idghamul mim fil mim ma'at taqlil, diidghamkan mim dengan mim dengan taqlil. Qaum Musa, qaum Musa, qaum Musa. Qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat 160 Musa, ya dibaca dengan taklil Musa. Pada ayat 160 alaihimul ghamamah, kasrul mim waslan, dibaca kasrah mim kalau diwasalkan alaihimil ghamama, kalau diwaqaf alaihim, kalau diwasalkan alaihimil ghamama kasrul mim. Pada ayat yang 160 sama alaihimul man, kasrul mim waslan, kalau diwasalkan ya kasrahkan mim, alaihimil man, kalau diwaqafkan alaihim. Pada ayat yang 160 wasalwa bitaqlil, baca taklil wasalwa. Pada ayat yang 161 qila lahum, idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam, qillahum, 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 qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang 161 haitsu syi'tum, idghamus sa fi shin, summa ibdalul hamzati ya'an, diidghamkan sa pada shin kemudian ditukar hamzah dengan ya, haisyitum, haisyitum, haisyitum. Pada ayat yang 161 naufir lakum, idghamur ra fil lam, diidghamkan ra pada lam menjadi naufil lakum. Pada ayat yang 161 khati'atikum, fathut ta ba'dal alif, difatahkan ta setelah alif, wa fathul ya, dan fatahkan ya, wa hazful hamzati wat ta, dan dibuang hamzah dan ta menjadi khatayakum dalam bentuk mufrad. Kemudian pada ayat 162 qila lahum, idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam, qillahum, 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 qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang 163 ilta'tihim, idghamul zal fit ta, diidghamkan zal pada ta, summa ibdalul hamzati alifan, kemudian ditukar hamzah dengan alif, ittatihim, ittatihim. Pada ayat yang 163 ta'tihim, ibdal hamzati alifan al-mawdi'ain, ada dua tempat ditukarkan hamzah dengan alif, ada dua tempat, ta'tihim, ada dua tempat pada ayat itu. Kemudian pada ayat 164 ma'aziratan, tanwinud dhom badal fathah, ditanwinkan dengan tanwin dhammah sebagai pengganti fathah menjadi ma'ziratun.
Pada ayat 167, wa iz ta'azzana rabbuk, idghamul zal fit ta, idghamkan zal pada ta, summa idghamun nun fir ra, kemudian diidghamkan nun pada ra, akan menjadi wa iz ta'azzar rabbuk, wa iz ta'azzar rabbuk. Pada ayat yang ke-169, ya'khuduna, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah alif, ya'khuduna. Pada ayat 169, sayufarulana, idghamur ra fil lam, diidghamkan ra pada lam, sayufallana. Pada ayat 169, ya'tihim, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif, ya'tihim. Pada ayat yang 169, ya'khuzuhu, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah alif, ya'khuzuhu. Pada ayat yang 169, yu'khadh, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw, yu'khadh. Pada ayat yang 169, ta'qiluna, bil ya, ditukarkan dengan ya badal ta sebagai pengganti dari ta, ya'qiluna. Pada ayat 172, adama min, idghamul mim fil mim, diidghamkan mim pada mim menjadi adam min. Pada ayat yang 172, zurriyatahum, alif ba'dal ya, di alif ditambah alif setelah ya, wa kasrut ta, dan kasrahkan ta, wal ha, dan ha bil jama' dengan bentuk jama', zurriyatihim dengan jamak muannas salim. Kalau sini adalah zurriyatahum, menjadi zurriyatihim mansub. Kemudian pada ayat 172, an taqulu bil ya badal ta ma'al idgham, dengan ya ditukarkan ya, ta ditukar dengan ya dengan idgham, ay yaqulu, jadi an taqulu menjadi ay yaqulu. Pada ayat 173, au taqulu bil ya badal ta, dengan ya sebagai pengganti ta menjadi au yaqulu. Pada ayat 176, syi'na, ibdalul hamzati ya'an, ditukar hamzah dengan ya, syina. Pada ayat 178, fahuwa, iskanul ha, disukunkan ha menjadi fahuwa. Pada ayat yang 179, walaqad zara'na, idghamul dal fi dzal, diidghamkan dal pada zal, summa ibdalul hamzati alifan, kemudian ditukarkan hamzah dengan alif, walaqad zara'na. Pada ayat yang 179, ulaika kal an'am, idghamul kaf fil kaf, ulaika kal an'am. Pada ayat yang 180, al-husna bitaklil, dibaca taklil menjadi al-husna. Pada ayat 185, yu'minuna, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw, yu'minuna. Pada ayat 187, la ta'tikum, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah alif, la tatikum. Pada ayat yang ke 187, yas'alunaka ka'annaka, idghamul kaf fil kaf, diidghamkan kaf pada kaf, yas'alunaka ka'annaka. Pada ayat 188, as-su'in, wajahan, ada dua wajah. Yang pertama, ibdalul hamzati tsaniyah wawan, ditukarkan hamzah yang kedua dengan waw menjadi as-su'in. Pada ayat maksurah dengan kasrah, wa huwa muqaddam, ini adalah yang lebih utama. Kemudian dengan tashil tsaniyah, ditashilkan yang kedua, hamzah yang kedua menjadi as-su'in. As-su'in, as-su'in. Kemudian pada ayat yang ke-188, yu'minuna, ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah dengan waw, yu'minuna. Pada ayat yang 189, khalaqakum, idghamul qaf fil kaf,
ditukarkan qaf dengan kaf menjadi khalaqakum. Pada ayat yang 195 qulida'u dumul lam waslan, kalau diwasalkan dibaca quluda'u, kalau diwakafkan qul, tapi kalau diwasalkan quluda'u dengan lam yang berharkat dhammah. Pada ayat yang 195 kiduni isbatul ya waslan faqat, dan ditambah ya pada ni, ya, ketika wasal saja, waqaf tidak, ya, kiduni. Sambung pada ayat berikutnya. Tapi kalau diwakafkan, ya, dijadikan mad arid disukun kidun. Pada ayat 196 wa huwa iskanul ha, disukunkan ha, wa huwa. Pada ayat 197 la yastati'una nasrakum, menjadi idgham nun fil nun, diidghamkan nun pada nun, yastati'un nasrakum, yastati'un nasrakum, yastati'un nasrakum. Pada ayat yang 198 wa tarahum imalatu fatatir ra, dibacakan imalah fathah ra menjadi wa tarihum. Pada ayat yang 199 af wa wa'mur, al af wa wa'mur, idghamul waw fil waw, summa diidghamkan waw pada waw, summa ibdalu hamzati alifan, kemudian ditukar hamzah dengan alif, af al af wa mur, al af wa mur. Ya, seperti itulah bacanya. Kemudian pada ayat 200 asyaitani nazwun, idgham nun fin nun, diidghamkan nun pada nun menjadi asyaitan nazwun, asyaitan nazwun, asyaitan nazwun. Pada ayat yang ke-201 taifun hazful alif wa ibdalul hamzati ya'an sakinah, dibuang alif dan ditukar hamzah dengan ya yang sakinah. Taifun, taifun menjadi taifun. Pada ayat yang 123 ta'tihim, ta'tihim ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah alif, ta'tihim. Pada ayat yang 203 merupakan yang terakhir, yu'minuna ibdalul hamzati wawan, yu'minuna, yu'minuna, wallahu a'lam.